मरहबा धूम बचा दो धूम बचा दो अहमद की आ गए सरकार धूम बचा दो धूम बचा दो अहमद की आ गए सरकार एक ही शहंशाह वाला की आमद आमद है एक ही शहंशाह वाला की आमद आमद है एक कौन से शाह वाला की आमद आमद है धूम बचा दो धूम बचा दो अहमद की आ गए सरकार धूम बचा दो धूम बचा दो अहमद की आ गए सरकार सरदार की आमद मंदार की आमद जब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा धूम बचा दो धूम बचा दो अहमद की आ गए सरकार धूम बचा दो धूम बचा दो अहमद की आ गए सरकार वो तन्हा कौन है এতক্ষণ আমরা কাকে মারহাবা জানালাম बादशाह कौन है मेरे बाबो कौन है अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह वो तन्हा कौन है बादशाह कौन है मेरे बाबो कौन है अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नाराए तकबीर ए आवाज হলে হবে না সবাই একসাথে এক জোরে নারায়ে তাকবীর नाराए तकबीर दिन इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद नास्तिकता निबाद जाक दिन इस्लाम जिंदाबाद नास्तिकता निबाद जाक दिन इस्लाम जिंदाबाद कोटी पारे की आवाज खुदा दुई ছাড় পাবে না এই বাংলা ঠাই হবে না মুসলমানরা জেগেছে আজ নাস্তিকতা নিবাদ যাক দিন ইসলাম জিন্দাবাদ নাস্তিকতা নিবাদ যাক দিন ইসলাম জিন্দাবাদ কোটি পারে কি আওয়াজ খুদা দুই ছাড় পাবে না এই বাংলা ঠাই হবে না মুসলমানরা জেগেছে আজ চলো চলো সামনে চলো বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলো সবাই মিলে একই তালে দাও না স্লোগান নারায়ে তাকবীর नाराए तकबीर दिन इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद ইসলামেরই জন্য দেশের হয়েছে জন্ম ইসলামের বিরুদ্ধে গেলে দেশ হবে ভিন্ন ঠিক নাকি ঠিক ইসলামেরই জন্য দেশের হয়েছে জন্ম ইসলামের বিরুদ্ধে গেলে দেশ হবে ভিন্ন ইসলামের বিরুদ্ধে যারা নিয়েছে অবস্থান এই বাংলা ঠাই হবে না যাও হিন্দুস্তান চলো চলো সামনে চলো বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলো সবাই মিলে একই তালে দাও না স্লোগান নারায়ে তাকবীর দিন ইসলাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো আপনারা ইনশাআল্লাহ।